निहाती पलैबी मत छाड़ी पिटी देकिना एक कथा जमी कहीदेली तो से माने साइलेंट है कि जो बसी पई। नमस्कार समस्त को जय जगन्नाथ जागेशन लाइफस्टाइल ब्लॉग को आपण मान को बहुत बहुत स्वागत। चलंतु आज ब्लॉग की स्टार्ट करबा। तो आज ब्लॉग रे होची तो कमेंट्स दी तीनटा आसीची तो आपण माने कमेंट्स करचंती मु तो कमेंट्स पढ़नी मत ए कमेंट्स पढ़थिला जा कहितला जे पीहू काई की सासू घर को जाउनी सबले एठी काई रहिची। तो प्रीवियस ब्लॉग भी आमे गोटे करिथिलु मु काहे जाउनी कोन नै सेटा तो कहिथिली तथापि आपण माने जो माने भी से वीडियो देखि नथिबे तो सेति लागि कमेंट्स करचंती तो आपण माने निहाती कमेंट्स भी मध्य एमती करिवे गोटे गोटे आपण मानक क्वेश्चन जानिबा पई आमे भी निहाती एमती गोटे गोटे ब्लॉग करके आपण मानक उत्तर जणाई देबो। तो जाइनी काहे कि सासू घर को तो मोर किछि प्रॉब्लम अछि बोली मु जाई नै तो सेति लागि आसी कि घरे रहिछि। तो प्रॉब्लम टा कोन माने हाथ भांगी जाइतिला आपण माने जानिथिबे मो हाथ भांगी जाइतिला आसी 5 मास हे गलाणी आसी कि घरे रहिछि हाथ प्राप्त रिस्ट हाड़ दिटा भांगी जाइतिला माने एते कष्ट पाइछि से थर माने भाबिला बहुत कष्ट होछि। राती गोटे आसी हम पहुंचीथिलु बहुत कष्ट होइतिला तो आसीथिलु तो आसी 4-5 मास हलाणी रहिछि। आपण माने भी कमेंट्स करबा को म जिबा टाइम भी हे जाइछि माने एबे एबे जिबार अछि माने ए सप्ताह कि आर सप्ताह भीतर मर जिबार अछि। आपण माने तो वीडियो निहाती देखि परिबे वीडियो रे जो दिन भी जीवी एबे कौन समय केबे जीवी कौन नाई तारीख किसी कही हेनी जीवन में किसी भी नाई। तो आपण मैंने जानी गोटे जगह भी जाइए गाड़ी फेल जाए तो से पलि आसवे तो सेमती केबे जीवी कौन नाई हेटा तो मुझे सियोर ना आपण मानू भी कहूना कि जब भी जीवी निहाती आपण मैंने ब्लॉग रे देखिए दे तो आपण मान ब्लॉग रे देखेब निहाती गला बेले कौन निहाती पलैबी मत छाड़ी से तो पलैब एत दिन है मत सपोर्ट करथिला तो आपण मान पाखक माने आपण मानकर माने भल पाइबा आशीर्वाद तो माने माने मो उपरे मो झी उपरे आमे आमे दी भणी गोटे आईडी चलाउछु तो सी तो सेठी जाइए कौन माने व्लॉग बनइबो तो गोटे आईडी तो माने आपण माने बहुत सारा सपोर्ट देबे तो निहाती कमेंट करेंगे कि सपोर्ट दी भणी गोटे ब्लॉग कले भल लागिबो नाही माने मु तो सब बेले करि परिबिनी छोट पिलाटे जाहाले सपोर्ट करबी जेतु वीडियो करिवो तो निहाती हेटी मु किछि जहाँ भी हेले करि परिबी सब किछि करिकि रखिबी। तो आपण माने निहाती वीडियो को भल पाइबा देबे आ दी भणी मु सेठी जतले गोटे गोटे करिवि पोस्ट करिवि आपण माने भल पाइबा देबे कि नाही निहाती कमेंट्स करिवे। तो कौन माने आपण मानक भल पाइबा निहाती आमे बहुत सारा पाउछु आ जने कमेंट्स करथिले तो ई कमेंट्स तो पीहू केबे घर को छिपा आ आपण माने गोटे कमेंट्स करथिले झियो जन्मदिन केबे तो झियो जन्मदिन सॉरी आमे जो झियो जन्मदिन विषय कहिथिलु झियो जन्मदिन विषय झियो कहिथिला आसी तो आमे किछि कहिथिलु तो झियो तार बर्थडे थिला ताने स्कूल ले तो सी आसिक जमी मत पचार तो से विषय पीहू से वीडियो कर देथिला कहीं सी मत पचार तो से समय मैंने कौन पचार बोलिकिना वीडियो मत से समय गोटे वीडियो करूला तो से समय से झी मत आसिक मैंने कौन सारा पचार मुझे पचारी से समय से वीडियो करता तो से समय से कहला कि मामा हेटी बर्थडे थिला तो से विषय तो आप देखिए पूर्व वीडियो तो से केमी आसिक पचार मामा हेटी चॉकलेट है दौरान माने बर्थडे आउ मामा तुम्हें मो जन्मदिन सेम चॉकलेट बांटियो ना बाबा केबे आसीबे तो एमती केते सारा प्रश्न पचारता तो सेठु भी जने कमेंट्स करथिले तो काली का वीडियो भी आपण मानक वीडियो तो काली तो ब्लॉक करी हेलानी कहीं ना पुअर देह भल ना 2-3 दिन हम तो काली वीडियो माने से आसी गोटे कौन पचारला तो से माने माने कही हेबनी एत जोर से माने माने दुख लागुला तो मामा माने काली सैटरडे थिला तो काली है माने तांको स्कूल ले यूनिफॉर्म सैटरडे यूनिफॉर्म है नर्सरी एलकेजी यूकेजी यूनिफॉर्म ना तो एमती नॉर्मल ड्रेस पिंधिकी जापरेंगे सैटरडे तो से पिंधे देती माने ड्रेस घर माने जमती पिंधिकी जाती घर ड्रेस मैंने पिंधे थी तो मामा मत कहीं फ्रॉक पिंधे ना समस्ते फ्रॉक पिंधि जाइए कहीं फ्रॉक पिंधि ना मैंने मो से समय गोटे टेंशन ले थिला तो कौन तो मुझे सेमती माने फ्रॉक तो पिंधे ना मो आर सैटरडे मैंने पिंधे देवी मत माने मो माइंड रे कौन चलता मुझे पिटी देवी कहीं एमती हो से जिद्दी गला एत जोर से मत माने मुंड गरम है पिटी देले तो पिटी देकी माने रागी कहली समस्त बाबा आछंती माने तोर बाबा नहांती तू ड्रेस एमती कहीं जिद्दी करमती कहीकिना पिटी देली तापरे माने से साइलेंट हो गला से समय से साइलेंट हो माने माने किछि कहलानी से समय से मते तो ये जोर से साइलेंट हो गला साइलेंट हो माने बसीगला
ଆଉ କିଛି କହିଲାନି। ତାପରେ କହୁଛି ହଉ ମାମା ମୁଁ ତମକୁ କିଛି କହିବିନି, ମୋ ବାବା ଆସିନେ କହିବି ମୋତେ ୟେଲୋ କଲର୍ ଡ୍ରେସ୍ କିଣିକି ଦେବେ ଫ୍ରକ୍, ତ ମୁଁ ପିନ୍ଧିକି ଯିବି। ମାନେ ସେ ଯେତେବେଳେ ପଚାରେ ମୋ ବାବା କେବେ ଆସିବେ କ'ଣ କରିବେ ମୋତେ ଫ୍ରକ୍ କାହିଁ ଦେଲୁନି, ତ ମୁଁ ସେ ସମୟରେ ରାଗି ହେଇଥିଲି ତ ଏତେ ଜୋରସେ ମୁଁ ତାକୁ ପିଟି ଦେଇକିନା ଏଇ କଥାଟା ଯେମିତି କହିଦେଲି। ତ ସେ ଏମିତି ମାନେ ସାଇଲେଣ୍ଟ ହେଇକି ଯେଉଁ ବସି ପଇଲା, ତ ମୋତେ ସେତେ ସମୟରେ ମାନେ ଏତେ ସାରା ଦୁଃଖ ଲାଗୁଥିଲା କହିହେବନି। କାହିଁକି ନା ଆଜି ତା ମାନେ କିଛି ବି ଜାଣିନି, ତ ମାନେ ମୋ ମାଇଣ୍ଡରେ କ'ଣ ଗୋଟେ ସବୁବେଳେ ତ ଭାବୁଥିଲି। ତା ଲାଇଫରେ ଟେନସନ୍, ମାନେ ଟେନସନରେ ତ ସେ ସବୁବେଳେ ଚାଲିଲା ବୁଲିଲା ବେଳେ ତ ଆପଣମାନେ ଦେଖୁଥିବେ ହଁ ଭିଡ଼ିଓ କରୁଛି, କେବେ ଗୋଟେ ଖୁସିରେ ଭିଡ଼ିଓ କରିବା ଇଏ କରିବା ନାହିଁ, ମାନେ ସବୁବେଳେ ଷ୍ଟ୍ରେସ୍ ଭିତରେ ରହୁଛି ମୋତେ, ତ ବହୁତ କଷ୍ଟ ହେଉଛି। ତ ସେଥିଲାଗି ମୁଁ ଫାଷ୍ଟରୁ ଦିନରେ କାଲି ସେ ଭିଡ଼ିଓ ନା ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଦେଖେଇ ହେଲାନି। କାଲି ତ ପୁଅର ଦେହ ଭଲ ନଥିଲା, ଭିଡ଼ିଓ କରି ହେଲାନି। ତ ଆସିକି ଜିଦି କଲା କି ମାମା ମୋତେ ଏଇ ଡ୍ରେସ୍ କାହିଁ ପିନ୍ଧେଇଲୁନି, ସବୁ ପିନ୍ଧିକି ଯାଇଛନ୍ତି ମୋତେ କାହିଁ ପିନ୍ଧେଇଲୁନି। ତ ମୋ ମାଇଣ୍ଡରେ କ'ଣ ଚାଲିଥିଲା, ମୁଁ ତାକୁ ପିଟି ଦେଇକି ୟେଲୋ କଲର ଡ୍ରେସ୍ ମାନେ ଘରେ ମାନେ ୟେଲୋ କଲର୍ ଫ୍ରକ୍ ତାଙ୍କ ସାଙ୍ଗମାନେ କିଏ ପିନ୍ଧିକି ଆସିଛି ଫ୍ରକ୍ ସବୁ। କାଲି ତ ୟୁନିଫର୍ମ ତାଙ୍କର ନାହିଁ ସ୍କୁଲରେ, ତ ସଟରଡେରେ ମାନେ ଯାହା ତାର ନୁହେଁ ଯେ ଏମିତି ଡ୍ରେସ୍ ନାହିଁ, ବହୁତ ଦୁନିଆ ସାରା ଡ୍ରେସ୍ ବି ଅଛି ତାର। ମାନେ ଜନ୍ମଦିନରେ ମୋ ମାଉସୀ ଯୋଉ ଡ୍ରେସ୍ଟା ଦେଇଥିଲା ଫ୍ରକ୍ଟା ମୋତେ ସେଇଟା ପିନ୍ଧ, ମାନେ କେତେବେଳେ କୋଉ ଟେନସନ୍, ତ ସେତେବେଳେ ସେ କହିଦେଇ ଯେହେତୁ ମାନେ ସେ କହିବାର ମାନେ ହେଉଛି ମୋତେ ଫ୍ରକ୍ ପିନ୍ଧେଇଲୁନି ୟେଲୋ ବାଲା ଫ୍ରକ୍, ମାନେ ୟେଲୋ ବାଲାର ଫ୍ରକ୍ ମାନେ ହଁ ପିନ୍ଧେଇବି ଆରଥରକୁ, ନହେଲେ ଫ୍ରକ୍ ପିନ୍ଧେଇକି ତତେ ପଠେଇବି। ତ ଏତେ ଜୋରସେ ଜିଦି କଲା କାହିଁକି ଆଜି ମୋତେ ପିନ୍ଧେଇଲୁନି ବୋଲିକି କହିକି ଗଡ଼ିଗଲା। ତ ସେ ସମୟରେ ମାନେ ମୋ ମାଇଣ୍ଡରେ ଆଉ କିଛି ଚାଲିଥିଲାନି। ତ ସମସ୍ତଙ୍କର ବାବା ଆଜି ତୋର ବାବା ନାହିଁ, ତୋତେ ମୁଁ ଆଣି କେଉଁଠି ଦେବି, ତ ଏମିତି କହିକି ତାକୁ ପିଟି ଦେଲେ। ଯେତେବେଳେ ସେ ସାଇଲେଣ୍ଟ ହେଇକି ଗୋଟେ ଜାଗାରେ ବସି ପଡ଼ିଲା, ତ ବସି ପଡ଼ିକି ମାନେ ମୋତେ ଆଉ କିଛି କହିଲାନି ସେ ସମୟରେ। ତ ସେ ସମୟରେ ମୁଁ ମାରିଦେଇଛି। ତ ମୋ ମାଇଣ୍ଡରେ ଆସିଲା ମୁଁ କାହିଁକି ସେ କଥା କହିକି ତାକୁ, ମୁଁ ଛୋଟ ଛୁଆଟେ ତାକୁ କାହିଁକି ଏ କଥା କହୁଥିଲି, ସେ ଜୀବନରେ କେବେ ବି କହିନି, ମୁଁ କେବେ ବି କହି ନାହିଁ। ତ ମୋ ମାଇଣ୍ଡରେ ମାନେ ମୁଁ କାହିଁକି କହିଲି ବୋଲି ମୁଁ ମୋ ନିଜକୁ ଦୋଷ ଦେଇକି ନିଜେ ହେଲା ବସିକି ଗୋଟେ ଜାଗାରେ କାନ୍ଦିଲି। କାହିଁକିନା ମୁଁ ଏକଥା କାହିଁକି ମୋ ଝିଅକୁ କେବେ ବି କହିନି, ମୁଁ କାହିଁକି ଏବେ କହିଲି। ମାନେ ମୁଁ ଅଲଗା ଟେନସନରେ ଥିଲି। ସେ 4-5 ଦିନ ଆଣି ବେଶୀ ତା ବାବାକୁ ଖୋଜୁଛି, ମାନେ କ'ଣ ପାଇଁ ଖୋଜୁଛି। କାଲି ମୁଁ ବସିଛି ସଫାରେ, ମୋତେ ଆସିକି କହୁଛି ମାନେ ମୋ ପୁଅକୁ ଧରିଛି, ତ ମଉସା ଆସିବ, ମାନେ କିଏ କାହାର କ'ଣ ହେବ ସେଟା ତ ସେ ସବୁ କିଛି ଜାଣିଛି। ତ ମଉସା ଆସିବ ତତେ ଧରିବ, ଆଉ ତୁ ବଡ଼ ହେଇଯାଇଥିବୁ ନା ଏବେ, ଏମିତି ପୁଅ ସହିତ କଥା ହେଉଛି। ମୁଁ କହିଲି ମାନେ ମୁଁ ଏଇ କଥା ସବୁ ଶୁଣିକି ମୋ ଦେଇକି ଡାକୁଛି, ମାନେ ମାମାକୁ ଡାକ ନା, ମାମା ଆଖି ବା ଭଲ ନାହିଁ, ମାନେ ଏମିତି କଥା କହୁଛି। ଆପଣମାନେ ଶୁଣିବେ, ଆପଣମାନେ କେତେବେଳେ ତ ଆପଣମାନେ ତ ଭିଡ଼ିଓରେ ଯାହା ଦେଖୁଥିବେ ଝିଅକୁ, ତା କଥା ଶୁଣିବେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ନିହାତି ଆଖିରେ ଲୁହ ଆସିଯିବ। ତ ଆଜି ହେଲା ମୁଁ ତାକୁ ଗାଧେଇ ଦେଲି। ଗାଧେଇ ଦେଲା ପରେ ମାନେ ଯେଉଁ ଟାଇମ୍ରେ ମାନେ ପଣାଖିଆ ସଂକ୍ରାନ୍ତି ପାଖରୁ ଯେତେବେଳେ ସେ ଗାଧାଏ ପାଣି ଦିଏ ତା ବାବାଙ୍କୁ ନେଇକି ନା ଠେକିରେ। ତ ଆଜି ମୁଁ ଗାଧେଇ ଦେଲି। ତ ଆଜି ତାର ମନକୁ କ'ଣ ଆସିଛି, ମାମା ମୋ ବାବାକୁ ପାଣି ଦେଇ ଆସିବି। ନା ବାବାକୁ ଆଉ ଏବେ ଆଉ ପାଣି ଦିଅନ୍ତିନି, ପୁଣି ଆର ବର୍ଷକୁ ପାଣି ଦେବ। ମାନେ ଯାଉଛି ଟିକେ ମାମା ବାବାଙ୍କୁ ଟିକେ ଉପରେ ଜୁଆର ହେଇକି ଆସେ। ଖାଇଲାନି, ମା ଡାକିଲା, ଠାକୁରଙ୍କୁ ଜୁଆର ହେଇସାରେ, ବାବାଙ୍କୁ ଜୁଆର ହେଇସାରେ ଯାଇ ଖାଇବି। ତ ଏମିତି ଆସିକି ପୁଣି ଉପରେ ଜୁଆର ହେଇକି ନା ଗଲା। ମାନେ ସେ ଭାବୁଛି ମୋ ବାବା ଫେରିବେ, ମାନେ ତାର ମାନେ ସେ ଜାଣିପାରୁନାହିଁ କିଛି। ତ ମୁଁ ଭାବୁଛି ମୋ ବାବା ଫେରିବେ, ଆସିବେ ମୋ ପାଇଁ। ସେଦିନ ସେୟା କହୁଛି, ଝିଅ ବଡ଼ ହେଲେ ମାନେ ସବୁବେଳେ କହୁଛି ଆସିବ ବୋଲି। ତୁ ମାନେ ମୋ ମା କହୁଛି କି ଆଉ ତାକୁ ଏମିତି କହିକି ରଖୁଛୁ। ସେ କେତେବେଳେ ମାନେ ଆମେ ପୁରୀ ବାହାରିଲେ କେତେବେଳେ ଯିବା, ଯଦି ସେଇଠି ଜିଦି କଲା ତ ବାବା ତତେ କେଉଁଠୁ ଆଣିକି ଦେବୁ, ମାନେ କେମିତି ଯଦି ଜିଦି କରିବ ମୋ ବାବା ପାଖକୁ ଯିମି, ତୁ କ'ଣ କରିବୁ ସେତେବେଳେ। ମାନେ ସେତେବେଳେ ବେଳ ଅଛି କ'ଣ କରିବା କ'ଣ ନାହିଁ। ତ ସେତେବେଳେ କାହିଁକି ତୁ ଏବେ ଟେନସନ୍ ନେବୁ। କିନ୍ତୁ ଯିଏ ଯୋଉଠି ଯୋଉ ଜାଗା କହିଥିବୁ ସେ ସବୁ ଜାଗା ମାର୍କ କରିଦେବ। ଯଦି ବି ପୁରୀ ଯିବ ଦିନେ ନା ସେଇ କଥା କହିବ ନିହାତି। ସେ କହିଲେ ସେତେବେଳେ ଟାଇମ୍ରେ ଆମେ କ'ଣ କରିବା, କିନ୍ତୁ ସେଇଟା ତ ଯାହା ବାବା ହେଲା ଅଲଗା ଆଡ଼ିକି ପଳେଇଛନ୍ତି କି ବାବା ମ୍ୟାନେଜ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। କାରଣ ଛୋଟ ପିଲା ତ ଏମିତି କେହି ବି କୁହନ୍ତିନି କି ଆମେ କରିବୁନି ଆଉ କେମିତି କହିବୁ। ଛୋଟ ପିଲା ମାଇଣ୍ଡ, ତାଙ୍କୁ ଯେତେ ଆମେ ଷ୍ଟ୍ରେସରୁ ଦୂରେଇକି ରଖିବା। ବାବା ଏଇଠି ତା ମାଇଣ୍ଡରେ ଷ୍ଟ୍ରେସ୍ ରହିଲେ ସେ ପଢ଼ାରେ କେତେବେଳେ ମନ ବି ଦେଇପାରିବନି। ଛୋଟ ପିଲା ସେ କ'ଣ ଜାଣିଛି ସେ ବିଷୟରେ, କିଛି ବି ଜାଣିନି। ହଁ ବାବା ପୁରୀ ଯାଇଛି ତ ବାବା ମାନେ ମୁଁ ତାକୁ କହିଦେଇଛି କି ତୁ ବଡ଼ ହେଲେ ତ ଯଦି ତୁ ଭଲ ପାଠ ପଢ଼ି ଗୋଟେ ବଡ଼ ମଣିଷ ହବୁ, ତ ବାବା ଫେରିବେ, ମାନେ ଫେରିବେନି ତ ବାବା ଆସିବେ। ତ ଏମିତି କହିଛି ତାକୁ, ଏମିତି କହିକି ଛୋଟ ଛୁଆ କଷ୍ଟ ହେଉଛି। ମାନେ ତା କଥା ସବୁ ଶୁଣିଲେ ବହୁତ କଷ୍ଟ ହୁଏ। ମୋ ଦେଇ ଯେତେବେଳେ କାଲି ସ୍କୁଲ ଆସି ଏ କଥା କହିଲା, ବହୁତ ବି କଷ୍ଟ ଲାଗିଲା। ଆଉ କାଲି ତ ବ୍ଲଗ୍ ତ କରିନାଉ, ନିହାତି କରିଥିଲା। ଆପଣମାନେ ନିହାତି ବ୍ଲଗ୍ରେ ଦେଖିପାରିଥାନ୍ତେ କାଲିକା ବ୍ଲଗ୍ରେ। ତ
तो सब कमेंट्स रो रिप्लाई जेहेतु आज देलु तो से कथा भी मन पड़ला आज निहाती कहिदेलु कथा तो आपण मानन कहिदेलु तो माने वीडियो तो आपण माने देखि पारते मो दुख रे भी आपण मानन कहूची सुख रे भी आपण मानन कहूची तो आपण मानन भल पाया बहुत सारा पाइलुन आ गोटे कथा जे जियो से दिन माने कहूची जागेसिन लाइफस्टाइल जानी सी जे ता नारे गोटे यूट्यूब चैनल खुला है तो से दिन मते कहूची माउसी आ समस्ते जो प्ले बोर्ड पाउचन देखुची प्ले बोर्ड में यूट्यूब तो खुलिला माने शॉर्ट्स रे सब धरी के समस्तिन का यूट्यूब चैनल ना लिखाई तो माउसी मोर के आसीओ एटा तो सेटा तो हमर सब्सक्राइबर बहुत कम अछि तो मु आपण माने समस्त रिक्वेस्ट करछि आ माने आशा करछि आपण माने आपण माने को फैमिली मेंबर्स आ फ्रेंड्स माने निहाती आम चैनल टी को शेयर करंतु आ बहुत सारा सब्सक्राइबर कर दियंतु आम पई कहनी कारण छोट पिलाटी जते बोर्डटा देखिबो ना माने जिते तो बाबा नाई ना सब खुशी ताको देखिया इच्छा हो माने समस्ते ता मोर खुशी देखिया केवल इच्छा हो आ मो भाई का पाखे से बोर्डटा लागिबो ता जियो भी टी खुशी हो तो आपण माने माने कहूची बार कहबार अर्थ आपण माने टिके सब्सक्राइबर आपण माने फैमिली फ्रेंड्स माने निहाती जणांतु आ सब्सक्राइबर टिके बढ़ांतु हमर सब्सक्राइबर बहुत कम अछि एबे बे न्यू न्यू खुलिछु किंतु आपण माने बहुत सारा भल पाया पाउछु आशीर्वाद एमति रहिले तो हमने निहाती आगु बढ़ आपण माने तो हमर परिवार ही साइलेनी माने गोटे गोटे कमेंट्स पढ़ले आत्मा खुशी होउची आ बहुत खुशी लागुची तो जो दिन यूट्यूब दे मना करथुला आज माने आगरु कहउतला मु करिविनी किंतु एबे कहउची म सब दिन करिवि कारण आपण मानक भल पाइबा सेटु पाउची आ कथा बार्ता मन तो सेइत लागी ब्लॉग मत माने निजे लोक माने जति सपोर्ट करिवे नहीं तो आपण माने बहुत सारा सपोर्ट करचंदी तो दीदी आगु बढ़ तुम माने झियो पई बहुत स्ट्रगल करो माने दीदी तमे झियो पई सब किछि पारिबो मत माने मत लागो जे मु जोटा पारिमिनी तो आपण माने मते सब माने से माने कथाडा कोइ कि जो माने मते निजे को माने खुशी लागो कि आपण माने मो पाखरे अछंती मते बहुत सपोर्ट करचंती आ मु माने निजे को भाबु जे बहुत माने खुशी लागो गर्व लागु माने आपण माने ताको माने बहुत सारा सपोर्ट दउचंती जहा फल इच्छा हो आगु आगु वीडियो तो आपण मन को भल पाया पे आमे निहाती गोटे गोटे ब्लॉग निहाती तो आमे करछु को दिन केमती करू ना तो आपण माने सब दिन किंतु ब्लॉग को देखुथिबे आ भल पाया दउथिबे तो जोटी भी मोरुए देई रहू जोटी भी हम दी भणी मिसी के ब्लॉग करबो आपण माने भल पाया देबे कि नै निहाती कमेंट्स रे जरूर कहिबे आ एमती भल पाइबा तो मु को दिन जीवी कौन नहीं एमती तो पचारियार थिला आपण मन क्वेश्चन भी आपण मन आंसर पाइले को दिन जीवी कौन नहीं तो मु ए भीतर पळेबी आ जाई नाही एबे जहा भी हले आउती ब्लॉग भी हमें करिवो जेबे भी जीवी सेबे ब्लॉग माने फाइनली माने सेठी भी गला परे भी ब्लॉग करिवि किछि टेंशन नाही म देई एटी कले मु ताको सपोर्ट करिवि आ बेले बेले ब्लॉग मध्ये करिवि आ कौन कहबू आपण मन क्वेश्चन आंसर ब्लॉग आपण माने आ किछि जानिबार थिले निहाती कमेंट्स करिबा आ जाके लाइफस्टाइल ब्लॉग को बहुत सारा भल पाया देबे रहूछु जय जगन्नाथ।